नमस्कार सकलके माइक्रोफिनान्स जब निউজ यूट्यूब चैने आपनादेर सकलके स्वागत। जे कारणे आपनादेर सामने आबार नतून भिडियो निये उपस्थित हलाम जे एचडीएफसी बैंके माइक्रोफिनान्स डिपार्टमेंटेर जन्य फिल्ड अफिसार पदे एक इंटरव्यूएर आयोजन करा हयेछे। मूलत सेल्स अफिसार पदेर जन्य एई इंटरव्यू नेওয়া हबे। जारा माइक्रोफिनान्स सेक्टरे फ्रेशार अर्थात जारा कोनोदिनও माइक्रोफिनान्स सेक्टरे काज करेननि अथवा अन्य कोनो फिनान्सियल सेक्टरे अंतत एक बछर बा तार बेशी समय धरे काज करछेन उभये एई इंटरव्यूए अंश निते पारेन। बयस होते हबे सर्वाधिक 32 बछरेर मध्य एबं शिक्षागत योग्यता न्यूनतम ग्रैजुएट अर्थात स्नातक पास होते हबे। एई काजेर जन्य एक आकर्षणीय वेतन 16,000 थेके सर्वाधिक 24,000 टाका पर्यन्त वेतन निर्धारण करा हयेछे एबं सेई साथे प्रचुर परिमाणे इनसेंटिव पीएफ ईएसआई मेडिक्लेम ट्रैवल अलाउंस सह जाबतीय सुयोग सुविधा रयेछे। एई इंटरव्यू अनुष्ठित हबे हुगली जेलार तारकेश्वर ब्रांचे। भिडियोर डेस्क्रिप्शन बक्से एबं फार्स्ट कमेंट बक्से आरएम सारेर कन्टैक्ट नम्बर प्रोवाइड करा हबे। आपनारा सेई कन्टैक्ट नम्बरे कल करे तारपरेई सेखाने जाबेन। अवश्य आधार कार्ड भोटार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस सेई साथे शिक्षागत योग्यतार जाबतीय नथि निये सेखाने उपस्थित हबेन एबं अवश्य आपडेटेड सीवी निये जाबेन। अर्थात यदि कोनो फिनान्सियल सेक्टरे काजेर अभिज्ञता थाके तबे सेटा अवश्य सीवीते उल्लेख करबेन एबं सेई साथे लास्ट 3 मासेर सैलारि स्लिप अथवा एनओसी अर्थात नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट निये सेखाने उपस्थित हबेन। এই সমস্ত কাজের জন্য আপনারা কাউকে কোনো রকম টাকা দেবেন না। যাবতীয় ডকুমেন্টস নিয়ে আপনারা নিজেরাই সেখানে যাবেন, ইন্টারভিউ দেবেন, অবশ্যই সিলেক্ট হবেন। তার জন্য কাউকে কোনো টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সকলের সাথে শেয়ার করবেন। যারা বর্তমানে বেকার আছেন অথবা বেটার কোনো অপরচুনিটি অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের কাছে আমার এই বার্তাটা অবশ্যই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এবং সেই সাথে যারা এই ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই কোন জেলা থেকে দেখছেন অথবা কোন ফিনান্সিয়াল সেক্টরে কাজ করছেন সেটা কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সকলকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো কাজের অফার নিয়ে। ধন্যবাদ সকলকে।